नात रसूल इकरम। मदीने की गलियों का जब भी ख्याल आता है, दिले बेकरार को एक नया सुकून मिल जाता है। लबों पर दरूद पाक सज जाता है और दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा जगमगाता है। वो नबी के जिनकी आमद से दुनिया सनोर गई, जिनके नूर से हर समत रोशनी बिखर गई। यतीमों के वाली, गरीबों के सहारा, वो रहमत बनकर आए हमारे प्यारे आका। मोहम्मद का नाम जब लबों पे आता है, गमों में घरा दिल भी मुस्कुराता है। दुरूद पढ़ते ही दिल को करार आता है, हर दर्द जैसे खुद ही दूर हो जाता है। या रसूल अल्लाह, हम पर करम फरमाइए, अपनी मोहब्बत में हमें भी बसाइए। दुनिया की चाहत से दिल को बचा लीजिए, अपनी सुन्नतों पर चलने वाला बना दीजिए। मदीने की हवा का जिक्र जब होता है, दिल जाने क्यों अश्कों से भर जाता है। काश वो दिन भी मेरी किस्मत में आए, आंखें रोज़ाए रसूल का दीदार पाए। काबे की रौनक, मदीने का नजारा, दोनों ही दिल के लिए है प्यारा सहारा। निक्के की फज़ाओं में मान महके, मदीने की गलियों में दिल इश्क से बहके। ना दौलत की ख्वाहिश, ना दुनिया का हुरूर, बस दिल में रहे आका का नूर। हमारी जिंदगी भी संवर जाए, अगर सुन्नते मुस्तफा का रास्ता मिल जाए। ऐ रब्बे करीम इतना करम कर दे, मेरे दिल को इश्क़े नबी से भर दे। ज़बान पर हमेशा दुरूद जारी रहे, दिल में मोहम्मद की मोहब्बत प्यारी रहे। जब आखिरी वक्त दुनिया से जाना हो, लबों पर दुरूद पाक का तराना हो। दिल में मदीने की याद बसी हो, और रहमत मुस्तफा की उम्मीद जगी हो। या नबी, आपकी मोहब्बत हमारी पहचान है, आपकी सुन्नत ही हमारी शान है। आपका ज़िक्र हमारे दिल की रोशनी, आपकी मोहब्बत हमारी जिंदगी। दरूदो सलाम आप पर बेशुमार है, रहमत आलम आप पर लाखों सलाम। रब कायनात हमें अमल अता करे, और अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत अता करे। मदीने का सफर नसीब हो जाए, रोज़े की जाली का दीदार हो जाए। आँखों से मोहब्बत के आंसू बही, दिल से बस या रसूल अल्लाह निकले। हम गुनाहगार सही, उम्मीद नहीं छोड़ते, रहमत इलाही का दर कभी नहीं छोड़ते। दुरूद पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, मुस्तफा की मोहब्बत में किया करते हैं। हमारी ये दुआ कबूल फरमा, हमें अपने महबूब की सच्ची इत्बा अता फरमा। ईमान पर जिंदगी और ईमान पर मौत दे, और क़यामत में अपने महबूब के शफाअत नसीब फरमा।
محمد کا چرچا رہے ہر زمانے میں، ان کا ذکر رہے دل کے ترانے میں، صبح ہو یا شام درود جاری رہے، ہر سانس میں عشق مصطفیٰ باقی رہے۔ مدینہ میری آنکھوں کا خواب بن جائے، روزہ میرے دل کا جواب بن جائے، جب بھی پکارو دل سے صدا آئے، یا رسول اللہ ہمیں بھی مدینہ بلائے۔ اللہ اللہ کیا مقام ہے مدینے کا، دل کو ملتا ہے آرام مدینے کا، جس طرف دیکھو رحمت ہی رحمت، ہر ذرا سناتا ہے پیغام مدینے کا۔ ہماری خطاؤں کو مولا معاف کر دینا، دل کو نبی کی محبت سے صاف کر دینا، زندگی کا ہر لمحہ نیکی میں گزرے، اور آخر میں درود پڑھتے ہوئے جان نکلے۔ یا رب ہمیں وہ دن دکھا دے، مدینے کی پاک فضاؤں میں پہنچا دے، آنکھوں کو روزہ انوار کا نور عطا ہو، دل کو عشق رسول کا سروار عطا ہو۔ درود سلام میرے آقا پر، رحمتوں کے تاجدار، اللہ کا فضل ہو ہر گھڑی ہم پر، اور محبت مصطفیٰ رہے ہمارے دل پر۔ یہی میری خواہش، یہی میری دعا، مدینہ ملے اور ملے مصطفیٰ کی رضا، دینا پھر جاؤں تو دل میں یہی پیار ہو، لبوں پر درود اور دل میں مدینے کا قرار ہو۔ مدینے کی گلیوں کا جب بھی خیال آتا ہے، دل بے قرار کو ایک نیا سکون مل جاتا ہے، لبوں پر درود پاک سج جاتا ہے، اور دل میں عشق مصطفیٰ جگمگاتا ہے۔ وہ نبی کے جن کی آمد سے دنیا سنور گئی، جن کے نور سے ہر سمت روشنی بکھر گئی، یتیموں کے والی، غریبوں کے سہارا، وہ رحمت بن کر آئی